आज़ाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक बुनियादी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल है, इस वक्त जो वहाँ पर दहशतगर्दी का राज है, दहशतगर्दों का राज है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और तहरीक इंसाफ की जो बैड गवर्नेंस है, इसकी असल वजह है। और ये मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि क्यों वहाँ के हालात जो हैं वो इस नैच पर पहुंच चुके हैं कि शाम के वक्त कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो नहीं जा सकते, यानी पुलिस की कैपेसिटी नहीं है वहाँ जाए। इसकी चंद जो है वो वजूहात है वो आपके सामने में रखूँगा। इस वक्त जो बेसिकली दहशतगर्दी, बद इंतज़ामी और जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये हालात एक दिन में जो है वो नहीं पैदा हुए। ये कोई एक दिन की यानी ओवरनाइट को ऐसा गलत फैसला नहीं हुआ जिसकी वजह से अगले रोज ये सिचुएशन बन गई है, बल्कि ये बरसों पर मुहित यानी सालों पर मुहित एक कमज़ोर हुकूमत और एक गलत पॉलिसियों का नतीजा है। और उसकी वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो ये मुसीबत, इस नासूर से और इस अजियत से दो चार हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दहशतगर्दों को कहा गया जी कि ये दहशतगर्द ना कहें, ये भटके हुए लोग हैं। को खुदा का खौफ करो यार, भटके हुए लोगों में और दहशतगर्दों में बहुत फ़र्क है। और फिर क्या किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इन्होंने उन दहशतगर्दों को दोबारा उनकी जो है वो सेटलमेंट करा दी, जेलों से निकाला और हज़ारों दहशतगर्दों को दोबारा उन्होंने कहा जी कि ये हमारे अंदर जो है वो लोग आ बसेंगे और फिर इनको जो है ना एक बुलंद म्यारी ज़िंदगी मिल जाएगा और फिर ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो है एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी बसाएंगे। तो ये गलत पॉलिसी थी जिसकी वजह से दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल गया। और भटके हुए लोगों वाली जो बात की इन्होंने, तो ये एक कमज़ोर रवैया था जिससे रियासत की सूबे के अंदर रिट अपनी कमज़ोर हुई है। जो रियासत की हुकूमत की एक रिट होती है वो रिट बहुत कमज़ोर होगी, वो कंप्रोमाइज होगी और इन लोगों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका फराहम किया। किसने किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी ने, उन्होंने किया। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी, वो भी इसमें शामिल हैं, ये उन्होंने भी किया। और महमूद खान, तो ज़ाहिर बात है महमूद खान की क्या हैसियत थी, क्या औकात थी, क्या मजाल थी। जब इमरान अहमद न्याजी जो कि अडियाला के चांसलर हैं वो को बात कर दें तो महमूद खान तो उसकी तो मतलब अहमियत नहीं थी कि वो वहाँ पर उनके सामने को रेजिस्ट कर सकता। अब एक और गलती जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। मैं ये बात सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि ये क्या गलती अब दोबारा करने जा रहे हैं। एक, इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को बार बार दोहरा रही है, ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमें जो है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। एक तरफ ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो सूबे के अंदर हुकूमत होने के बावजूद 27 सितंबर को जलसे का ऐलान किया हुआ है, एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। और ये 27 सितंबर का जो जलसा है ये बुनियादी तौर के ऊपर जो ड्रग लॉट हैं और जो दहशतगर्द हैं उनको भी एक किस्म की सहूलतकारी फराहम करेगा। अब ये किस तरीके से करेगा ये चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तीसरा चौथा प्रोग्राम में मैं मुसलसल बता रहा हूँ कि एक नेक्सस बना हुआ है जिसमें सियासतदान, जिसमें जो स्मगलर्स हैं और दहशतगर्द हैं, इन तीनों का ट्राइका बना हुआ है। और इस वक्त जो वहां पर जलसा करने जा रहे हैं वो जलसे के अंदर जो कि सियासी जो लोग हैं जो कि दहशतगर्दी के साथ और स्मगलिंग के साथ मुलव्वस हैं, यानी जो हैंड इन ग्लव हैं दहशतगर्दों के साथ और स्मगलर के साथ, वो भी अवाम को भड़काकर जनाब वो सियासतदान जो है इस यहाँ पर जो है एक बड़ा जलसा करने की जो है वो कोशिश करेंगे। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर उनकी स्मगलिंग, जो उनकी मंशात या दीगर गैर कानूनी जो धंधे हैं उसको बेसिकली वो फ़रोग दिलवाना चाह रहे हैं। वो तालिबान के वेयर हाउसेस के अंदर धमाके हुए और इसका अब जो है वो रंग डाला जा रहा है जी किसके ऊपर? हुकूमत के ऊपर। अब ये देखें जी कि एहतजाज अब किस वक्त किया जा रहा है? एहतजाज उस वक्त किया जा रहा है ये कि जब आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अपना मकाम हासिल जो है वो करता दिखाई दे रहा है। एहतजाज किस टाइम किया जा रहा है? जब
پاکستان کے موقف کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. احتجاج اس وقت جو ہے وہ کال دی جا رہی ہے جب افغانستان کے اوپر امریکہ کا پریشر آ رہا ہے. احتجاج کس ٹائم کیا جا رہا ہے جب پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنا چکا ہے کہ جناب انف از انف، افغان سرزمین کو ہم پاکستان کے میں کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر وہ افغان حکومت یہ اجازت دے گی تو پھر ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، چاہے دہشت گرد افغانستان میں ہوئے ہم انہیں جا کر ٹارگٹ کریں گے. اب اس پہ جی میں 4 باتیں جو ہے بیسیکلی اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ 4 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گزشتہ پالیسی ہیں اس سے صوبے کا امن و امان تباہ ہوا. صوبے کے اندر آج لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے. صوبے کے اندر متعدد جگہوں کے اندر جو ہے اس جگہوں کے اوپر اس وقت لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اور یہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ تقریباً 12 سال سے اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے جو مذاکرات بنیادی طور کے اوپر جو اس وقت اس کی حمایت کی جا رہی ہے، یہ شدت پسندوں کو یہ دوبارہ جو ہے وہ جگہ دینا چاہ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے شدت پسند دوبارہ وہاں سے جو ہے سنبھل ہو کر پاکستان کے اندر آگے کارروائیاں کرتے رہیں، کیونکہ ان کے فائنینشیل انٹرسٹ کپلڈ ہیں. جو اس وقت پولیٹیکل الیٹ ہے، اس وقت جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے ان دہشت گردوں کے ساتھ اور ان سمگلرز کے ساتھ اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کپلڈ ہیں. اچھا، اب 27 ستمبر کا جو احتجاج ہے، اس کا معاملہ جو ہے یہ احتجاج کو عوامی مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے. یہ ایک تو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کہ جو آپ نے اتنا عرصہ جو کیا، اور دوسرا الزام اپنے سر سے اتار کر یعنی ریاستی اداروں کے اوپر یا افواج کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہے. یہ ناکام کوشش ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ احتجاج بھی جو ڈرون والا انہوں نے منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا فائٹر جیٹس والا منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایکچوئل تو انڈیا کا جو ہے یہ منجن ہے جس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور اپنی جو ناکامی ہے، گورننس کی جو سچویشن اس ٹائم وہاں پر وہ موجود ہے، جو اس وقت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے. جس طرح وہ کئی جو دہشت گرد ہیں وہ روڈوں کے اوپر جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، جب بھتا جو ہے ایون کے وزیر اعلیٰ تک جو ہے وہ دے رہا ہے، تو پھر یہ صورتحال تو بنی ہوئی ہے نا وہاں پر. تو یہ بھی کس کی پیدا کرتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی. اور سوال یہ ہے کہ آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو بیسیکلی جو یہ اپنا جلسہ کریں گے، اس میں تو ہم ایک اپنا چارٹر رکھیں گے جس میں کہیں گے کہ ہمیں امن چاہیے، افغانستان کے ساتھ امن کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. بھائی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی ماضی کی پالیسیز نے صوبے کے اندر امن کو فروغ دیا ہے یا شدت پسندی کو فروغ دیا ہے؟ کیا صوبے کے اندر حالات بہتر ہوئے ہیں یا حالات خراب ہوئے ہیں؟ اگر تو خراب ہوئے ہیں اور آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ خراب ہوئے ہیں، تو پھر خدا کا واسطہ ہے وہاں کے جو شہریوں کو زندگی امن کے ساتھ جینے دیں. آپ مزید ان کی جو زندگی ہیں ان کو جینن بنائیں گے. یہی جی آج کی چند گزارشات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.